balima silamɛw n balima maliyɛnw o bɛɛ ni sɔgɔma. An sira hɛrɛ la, Ala k'an tile hɛrɛ la. Ala ka Mali diya, Ala ka Mali lafiya. Mali bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an kan ka duwawuba kɛ pour que an bɛ dingɛ min na an bɛ se ka bɔ cogo min. Mais an bɛ dingɛ min na an tɛ se ka bɔ, hali Ala yɛrɛ t'an dɛmɛ ka bɔ ka sɔrɔ n'an yɛrɛ ma wuli k'an jɔ, n'an yɛrɛ ma da an yɛrɛ la ka hɔrɔnya sira ta, ka sɔrɔ fɛn kelen ma hɔrɔnya k'u saya. I b'a dɔn silamɛya kɔni nana ka hɔrɔnya sɔrɔ yen, ka sɔrɔ hɔrɔnya ma u an ka sa. An mɔkɛw k'an bɔ jɔnya la ka Mali dilan k'a d'an ma, an yɛrɛ fana ka tila ka juru kɛ an kan na k'an yɛrɛ kɛ jɔn ye. Non, saya kɔni ka fisa malo ye. Non, hɔrɔnden ɲɛnaman si, mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye hɔrɔn dɔn de i tɛ sɔn o ma. Non. Mais Maliko bɛ yɔrɔ dɔ de la bi bi in na, je sais pas, n t'a dɔn mɔgɔw hakili sugu min b'u la, mais hakili wɛrɛ tɛ. I bɛ ka jahanamaden, dennankolo musokolonden, a nana ka fɛn min don maliyɛndenw kun na o ye fugariya de. A ye min don maliyɛndenw kun na, a yɛrɛ ka kɛwale a y'olu don maliyɛndenw kun na. Fugariya, kalontigɛ, jɛnɛya, sonyɛni, nanbara ani jigilatigɛ. IBK yɛrɛ ka kɛwale ye nin de ye. A ye nin de don maliyɛndenw kun na. Parce que hɔrɔn ni sadiri n'i ye hɔrɔn ye i mana sɔrɔ furu kɔnɔ, i sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i sɔrɔla furu de kɔnɔ, du ɲɛnaman kɔnɔ, IBK bɛ ka wale minnu kɛ mɔgɔ si tɛ sɔn a ma. N'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min n'i sɔrɔla furu de kɔnɔ, bɛ duba kɔnɔ, duba tɛ ko n ka so bɛ kilomɛtiri 1000 bɔ o tɛ dɛ. Duba ye du ye, mara bɛ du min kɔnɔ, hɔrɔnya bɛ du min kɔnɔ, o de ye duba ye. Mais duba tɛ n ka so bɛ kilomɛtiri 1000 bɔ, o tɛ duba ye. IBK tɛ hɔrɔn ye, yɛrɛwolo tɛ, a ma sɔrɔ furu kɔnɔ, duba den tɛ, maliyɛn yɛrɛ tɛ. IBK kɔni, IBK tɛ hɔrɔn ye, a nɔfɛ mɔgɔ si tɛ hɔrɔn ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ IBK nɔfɛ, bilahi ɲɛ kali masa rahman na, hɔrɔn tɛ halalaw tɛ. Fo ni minnu t'a dɔn dɛ, parce que mɔgɔ caman bɛ yen comme village la mɔgɔw, olu dɔw t'a dɔn bɛ voter mɔgɔ min ye, minnu bilalen bɛ olu ni IBK ni ɲɔgɔn cɛ, olu ye de tɛ halalaw ye, parce que olu de bɛ ka mɔgɔw tromper, IBK y'a kɛ tan, a y'a kɛ tan, olu yɛrɛ fana tɛ halalaw ye, parce que olu bɛɛ bɛ k'u jɔyɔrɔ de makara Mali kɔ tɛ. U bɛ ka taa an fa n'an baw tromper wula kɔnɔ, IBK b'a dɔn tan, IBK b'a bɔ tan, olu yɛrɛ tɛ halalaw ye. Parce que an k'a lajɛ n'i taara misi wɛrɛ la, i b'a sɔrɔ minnu tolelen don olu de bɛ ka ɲɔgɔn nɛmu, minnu fasalen don olu bɛ ka ɲɔgɔn nɛmu. IBK n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛ kelen pe dɔrɔn de f'aw ye, ni fanga tiɲɛna tiɲɛna, a tɛ ɲa min k'o de ɲɛ, wallahi. IBK Babɔ ta bɛ wusa ni IBK ye, parce que n b'a dɔn min bɛ ka na, ne ɲa b'a la min bɛ ka na, Ala k'an kisi a ma. Sinon IBK kɔni nin san 5 kura IBK t'o kɛ, wallahi. IBK bɛ taa mina wo de kɔnɔ fo tabali jukɔrɔ k'a mina kun kala ma k'a sama k'a labɔ, ni Ala ni kira ka jɛ ye, inshallah. IBK tɛ halala ye, janfanti don, kalontigɛla don. IBK tɛ hɔrɔn ye, janfanti don, nanbaratɔ don, kalo kabini Ala ka IBK da a ma deli ka tiɲɛ fɔ, dulɔminɛ tɛ tiɲɛ fɔ. N kɔni tɛ Mali dɔn, mais an bɛ Faransi yan. N ye IRD ni CDR ni opposition mɔgɔ bɛɛ n y'u ka appel dɔ ye kunun, video en direct la, ko mardi 18h an bɛɛ ka bɔ ka taa ambassade da la.
bon ne kun sago to yo parce que kata dro kata sitin ke ka sago tun ne sago sadri ambeta ambassade ni consulat bere mina kan jona e kaki fo deuxième tour ka teme et puis ambo mina folo bara yere te ke folo nin folo min yere kera folo ka jea deuxième tour ko kuma yere ko bla yere folo nin folo min gera de o de ka jea unya mo dew muso kolon dew ye minu sunyo ka bla no la folo ne haklela ne merila o de tun ne meri mais vidéo a partagé de ala kama a partagé mo be ligne ni club en kana ay vidéo en partager quoi parce que horonge ni horonge ni kite so sayama ibe ke joni aywa bagi jabate ko ni be sa jona nyini dro kika nyini nyama kala funda ne grand que 100% de horon wallahi ne malende halala de 18h sini 18h ne ala sonama ambi ambassade dala ambi minnu bɛ kun nengunja n'u bɛ manamana ko fola iko Mandela sise na ɲɔgɔnnaw ka taa Baba Kamara ninnu na muso kolonde kalabanti dangaden minnu bɛ ko fɔ k'u k'an sɔrɔ ambassade da la u bɛ ka kuma minnu fɔ u k'u fɔ yan ɲɛ kali masara man na n'u y'o fɔ ye n'an ma dɔ biri ye ka muso ko k'a la i ka tigɛ na Mandela ye tɛ hɔrɔn yɛrɛ ye a bɛ fɔ o ma ko sise wallahi bila ɲɛ ka ala la parce que sini 18h ni mɔgɔ min yanga ni vidéo sɔrɔ a y'a partager fo ka se Mandela ma ko sini 18h an bɛ ambassade da la a k'a kɛ ala n'a kira kosɔn a k'a banna fa kosɔn n'a y'a fa den de ni halala don n'a y'a sɔrɔ maliyɛn don ni yɛrɛ wolo don n'a ba ma sɔrɔ kɔfɛ fewu k'a k'an sɔrɔ ambassade da la sini 18h k'a kana Mali ambassade da la a bɛ ka kuma minnu fɔ a ka tila k'olu fɔ awa n b'a f'i ye kafiri fana ka fisa ni nafigi ye kafiri ka fisa ni namime ye Destiny ye namime de ye kafiri don silamɛ tɛ halala tɛ n kana fɔ kafiri yɛrɛ don ho sadiri namime de don namime yɛrɛ ka fisa n'ale ye Destiny ninnu bɛɛ musolangolonden b'a f'i ye aw bɛ taa sigi de arase kayikaw nan da a y'a dɔn ta a y'a bɔ ta aw tɛ kayikaw ye fɛn fɛn bɛ ka kuma si tɛ kayika ye kayika halala si tɛ nin fɔ arase ko mɔgɔ minnu ye wari minɛ bɛɛ bɛ kule la ko i bɛ ka y'a kɛ ta élection wagati ka tila ka wari minɛ wallahi i b'i kɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka n'i ye halala ye ale y'a tɔ to mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka nin campagne na i voter i bɛ ka ye wari minɛ tɛ dɛ ka voter ye dɔrɔn i tɛ halala ye o tɛ kayika dɔrɔn ye dɛ arasa ka nin kuma wulibali don ne ye kayika de ne bɛ bɔ kayi de ne ye kayika de ne bɛ bɔ jema ye kayi de Destiny bɛ kuma e tɛ maliyɛn ye hali kuma cogo n t'a dɔn i ye ivoirien de ye i bɛ bɔ Guinée équatoriale de wa je sais pas e tɛ halala ye e tɛ maliyɛn den ye i tɛ dabɔ Mali kuma la i ni Mandela si man kan tɛ ka kuma Mali ko la Mandela e ka jɛnɛya ko kuma warala kɛnɛ kan k'i wulukala foto ta k'a bila musow ma e bɔra k'o kɛ a ma hali mɛn Malika y'o bila kɛnɛ kan i bɔra ka mun fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ e ye dɔ wɛrɛ de ta k'a bila ka taa e bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta jumɛn sɔrɔ e yɛrɛ de ta don mɔgɔ si ta tɛ e yɛrɛ ta don e musokolonden e bɛ ka baara minnu kɛ réseaux sociaux sanfɛ bɛɛ ɲɛ b'a la kunun i ni Destiny ɲamɔgɔden de tun bɛ ligne sanfɛ c'est-à-dire an kɔni ye Facebook sanfɛla bila a bɛ san kelen bɔ an tɛ vidéo kɛ tutu mais ne ko nin y'a da fo ni ne tɛ baara la dɔrɔn n bɛ sanfɛ ni ne tɛ baara la dɔrɔn n bɛ Facebook sanfɛ parce que vraiment ko in dama tɛmɛna quoi ko a y'aw ka wariw minɛ aw ka sɔrɔ aw ju la aw ka mɔgɔw lafiya quoi a y'aw ka wariw minɛ aw ka kodaw dayɛlɛ aw k'a digi a kɔnɔ ye vraiment aw ye mɔgɔw tɔɔrɔ a ye mɔgɔw sɛgɛn quoi sadiri n t'a dɔn an k'an ka min kɛ Maliko la tuguni quoi 2013 aw si ma campagne kɛ IBK ye aw si kun tɛ IBK fɛ ne ala b'a dɔn a kira b'a dɔn 2013 Jema cercle bɛɛ b'a kalama ne campagne ne liti min kɛ IBK o jeune tɛ sɔrɔ Jema cercle kɔnɔ min y'a ɲɔgɔn kɛ o tɛ yen mais ne hɔrɔn de n'an y'i ta k'an dalen de b'i la k'i ye yɛrɛ wolo de n'an nana sɔrɔ k'i tɛ yɛrɛ wolo ye k'i ye ɲɛmɔgɔden de ye anw de min sera mɔgɔw ma k'a fɔ nin ye hɔrɔn ye an bɛ tila ka s'aw ma an kun t'a dɔn
parce que a ye min yira u ɲa an ɲana hɔrɔn dɔ mais n'a kɛra ɲamɔgɔden de ye ko a ba m'a sɔrɔ furu kɔnɔ a ba y'a sɔrɔ yala yala de la an b'o fɔ mɔgɔw ye i bɛ ka tɛ halala ye i bɛ ka tɛ hɔrɔn ye n'i bɛ ka hɔrɔn ye 2013 dɔrɔmɛ kun t'a bolo dɔrɔmɛ kun tɛ i bɛ ka bolo n tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn ɲɔrɔ ni jɛma cercle mɔgɔ min y'a finance o ye Buye de bibi na ale de bɛ ka Buye ka mɔgɔw attaquer ale de bɛ ka sadiri aw yɛrɛ ni ala cɛ Buye min finance i bɛ ka la ne b'a dɔn mobili fɛn fɛn bɔla anw ka yɔrɔ la ne yɛrɛ min filɛ ne a ye wari min di ne yɛrɛ tɛgɛ ma ka essence kɛ mobile la ka taa mɔgɔw ta kɛrɛfɛ dugu la ka na voter ala dɔrɔn de b'a da dɔn Buye ɲɔrɔ mais i bɛ ka kelen don bibi na janfan sugu bɛɛ taara k'a ɲɛsin Buye ma ka mɔgɔw bila k'u nɛni o ye tigi ye halala ye minnu tun bɛ i bɛ ka contrôle la 2013 a n'olu de b'a la bi o tigi ye hɔrɔn ye o tigi sɔrɔla furu kɔnɔ ne y'a fɔ bi kɔ tɛ n ko ne ɲɛ bɛ i bɛ ka taabolo la cogo min n ko maliyɛn den tɛ parce que mɔgɔ si tɛ sɔn ka fara ka mɔgɔw wele ka na fari ka k'i fa ka du ci o tɛ yen mɔgɔ si tɛ sɔn ka mɔgɔw wele k'a fari ka kana i ka jamana ci i fa jamana ci o tɛ yen donc ni c'est-à-dire n'i y'a ye i wulila ka i fa kɔli min na u ka ɲininkali kɛ kosɛbɛ parce que muso bɛ den caman wolo k'a kalon d'a fa la k'a kalon d'a cɛ la k'a sɔrɔ a cɛ den tɛ sinon i tɛ se ka den si wolo n'a b'i kɔli ci n'i y'a ye i bɛ ka nin kɛ maliyɛnw na i b'a ɲininka fɔlɔ est ce que i ye maliyɛn ye parce que i ɲɔgɔn ɲa mɔgɔdenw de b'i nɔfɛ e ka buwa fana ninnu lajɛ buwa fana c'est-à-dire mɔgɔw bɛ k'a ba de fɔ mais a fa ye jɔn ye buwa fana a fa ye jɔn ye buwa fana n'i y'an ka message sɔrɔ bo i k'i yɛrɛ expliquer dɔw ko i ye Kante de dɔw ko i ye Fane de c'est-à-dire jamu in cayara an t'a dɔn i jamu ye min ye an t'a dɔn i jamu ye min ye bɛn an b'a ɲini opposition mɔgɔw fɛ c'est-à-dire mɔgɔ fana fɛn dɔw bɛ yen an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi aw bɛ ka mɔgɔw dusukasi quoi parce que dusukasi ye jumɛn ye aw yɛrɛ b'a dɔn jama baw ko mɔgɔw baw ko cɛ a ye wuli sa mais aw sigilen don aw tɛ ka mouvement foyi kɛ kabini ne résultat bɔra an ma sɔn a ma dɔrɔn aw y'o dɔrɔn de kɛ an yɛrɛ hakili la résultat bɔlen ni sisan cɛ o k'a sɔrɔ Bamako ka kala fɔ ka se kalaya dan na an minnu bɛ kɔfɛ an bɛ min kɛ an b'a dɔn mais résultat bɔra jusqu'à présent an ma foyi mɛn k'aw ma sɔn résultat ma dɔrɔn aw ma sɔn résultat ma aw ma sɔn résultat ma o tɛ foyi ye o mais fo aw ka fɛn dɔ yira an na hali n'a sɔrɔ aw bɛ ka kɔ kɛ duguma a ye fɛn dɔ yira anw fana la min bɛ courage don an fana la c'est-à-dire aw bɛ ka siran quoi aw bɛ ka aw kɔfɛmɔgɔw faga quoi o de dimi bɛ ne la a fɔ aw ka jɔ aw cɛya jɔyɔrɔ la sinon i bɛ ka c'est-à-dire i bɛ ka tɛ hɔrɔn ye dɛ mɔgɔw faw ye dɛ i bɛ ka tɛ hɔrɔn ye Bube kɔni hali n'i y'o ba d'a ma a bɛ si n'a ye Bube n'i y'a bamuso d'a ma bi a bɛ si n'a ye Agarilɛ kɛrɛbɛ tɛ parce que ninnu bɛ fɛn fɛn dɔ jɛnɛya de don i b'a dɔn Goyita kɔni anw ni Goyita ye conférence caman kɛ Kalifuru kɔnɔ a kun bɛ min fɔ la ni ne ye Goyita lajɛ bi Goyita ni ne ye Goyita lajɛ bi a kumacogo lajɛ bi ne kɔni a tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ dabaliya banna hadamaden ko la bon i b'a dɔn mɔgɔ man kan tɛ ka kuma Abdulaye ninnu kɔni parce que olu ye handicapés ye Abdulaye ka taa kabini duguma fɔ sanfɛ fansi man ɲi sew man ɲi a da man ɲi a ɲɛ man ɲi i y'a faamuya bon ale bɛ k'a da hirimɛ de ɲini mɔgɔ tɛ jigin a fana la mɔgɔ tɛ jigin a la dɔw in kɔni ne t'o tɔgɔ fɔ c'est pas la peine k'o tɔgɔ fɔ parce que mɔgɔw y'o ye ka ban i b'a dɔn ni mɔgɔ kɛra i ko sunguruba kɛcogo bɛɛ b'a k'i la dɔrɔn a banna quoi c'est pas la peine n'o bɔra yen minnu bɛ Amérique kule la yen dennin dɔ bɛ kule la yen ko Musa Make a bɔra ka taa ju feere de la Amérique ala y'a kɛ a tɛ ka marché mɔgɔw t'a fɛ a y'i fasa fili arasa ko la a ma solution sɔrɔ arasa ka kɛ a fɛ o de y'a bila arasa la bi Dani y'a f'i ye ko ni ju feere ma marché komi i ba y'o de ɲɛ yir'i la n'o ma marché i segin ka na Mali la c'est tout Dani ko kaba de b'i kukɔrɔla la mɔgɔ t'i fɛ kaba de b'i kukɔrɔla la e n'a la cɛ kaba to ɲɛnamaw m'a sɔrɔ kaba bɛ mɔgɔ min na o de b'a sɔrɔ o t'a sɔrɔ o donc arasa bɔ i ka ville n'aw b'aw ka kɛlɛ kɛ
arasa bɛɛ a ka malikɛlɛ la n'aw fana bɛ malikɛlɛ la a y'aw ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn mais aw si tɛ se ka kuma pour que aw ka ye n'aw ma arasa in de fɔ arasa ba de ka fisa n'aw ba ye Mandela filɛ nin ye n'i y'a ye Mandela bɛ kule la Mandela mɔgɔ ni Mandela bɔra bi Mandela Sise mɔgɔw tun b'o de fɔ mais i ba de m'a laban o de b'i ni arasa ni ɲɔgɔn cɛ i b'i ba de ɲininka ko mun ye arasa bilen ye Mandela ko in dimi bɛ ne la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mandela ko in dusukasi min bɛ ne sonkun na bi na ala n'a kira de b'a dɔn mais ne ye min ɲini a fɛ dɔrɔn a ye n ka vidéo partager ni Mandela y'a sɔrɔ k'a ba kosɔn hali n'a y'a sɔrɔ a ba m'a sɔrɔ furu kɔnɔ ko an bɛ ambassade da la k'a ka taa yen sini 18h ka anw bɛ ambassade da la k'a ka taa yen sini 18h i man kan ka jigin arasa la jigi ba la parce que ni muso donna furu la e bɛ furu la e bɛ ka t'i yɛrɛ di cɛw ma bɛɛ b'i gosi à gauche à droite i bɛ den dɔ de sɔrɔ bɛɛ b'a gosi à gauche à droite et puis o den fana bɛ taa à gauche à droite taa yɔrɔ yɛrɛ t'a la a bɛ taa kɔfɛ a bɛ na ɲɛfɛ a bɛ taa côté bɛɛ la donc o de kɛra i la Mandela mais c'est-à-dire a y'i sɔrɔ k'a to furu yɔrɔ min na a b'a fɔ o de den ye Siselakaw mais Siselaka t'i ye i yɛrɛ ɲininka e ni Destiny bɛɛ Destiny yɛrɛ fana a bɔ kuma a tɛ se ka kuma foyi de fɔ kuma foyi de t'a da n'a ma na arasa in de kan pour que ale fana ka lamɛn f'a ka na arasa kuma in de fɔ ninnu bɛɛ kun bɛ girin na arasa kɔ mais aw tugura cɛ ko nata de la poche ko ni fɛnw a ko a mana poche ko la a nana Mali ko de la mais n'aw ye cɛ ye n'a y'a sɔrɔ aw baw y'aw sɔrɔ ka ɲa n'aw ma buru aw baw sen fɛ ala kɛ ala kama a ye fɛn dɔ créer kɛ mɔgɔw ka tugu aw kɔ mais aw tɛ se ka fɛn créer aw tɛ se ka foyi kɛ arasa b'a ta la 23 ou 24 a b'a ka kɛlɛ la a ma changer sira kelen de don aw y'o de ye ka na fara a kan hali bi a bɔ de la aw du bi aw bɛ yan sini aw bɛ yan n'aw ye den ɲɛnamaw ye n'a y'a sɔrɔ aw ma bin ka bɔ aw ba sen furancɛ a taamatɔ a ye taa ambassade da la sini 18h aw invité len don a ye taa ambassade da la ban kuma minnu aw bɛ ka kuma an bɛ kuma minnu fɔ aw ɲɛna ye n'aw ye den ye aw bɛ ka kuma minnu fɔ a y'o fɔ bilahi fɛn bɛɛ lakale Faransi yan Malikow mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ a muso kolondenya nɛgɛ t'an na Basi comme an b'i fɔ Amérique i ni Seku Sago n ka foli ba b'aw ye walahi comme aw ye Amérique minɛ ka jɔ n'a ye aw fana k'a kɛ ala kama n'aw ye ne ka nin vidéo sɔrɔ a ye taa ambassade ta Otages la n b'a fɔ aw ye Malien bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka taa ambassade ta Otages la fan bɛɛ baara tɛ kɛ ni nin de ma jɛya baara foyi de tɛ kɛ ni nin de ma jɛya ne kɔni hakili la min ka kan ka kɛ o y'o ye Mori Tanbara ɲabilalin na i ka foli belebeleba bɛ yan ne yɛrɛ dɔgɔnin cɛ n bɛ nɛri de kan dɛ kana jiginna quoi parce que bi kumaw ka farin trop o de sogo n ka foli bɛ ye dɔgɔ aw kana jiginna dɛ mais o de e kɔni mɔgɔ bɛɛ ka kan ka sadiri bɛɛ ka kan ka fili ne ma mais e de ka kan ka ne dɔn kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ san 20 ou san 10 ni kɔ ne bɛ RPM la e b'a kalama jamu tɛ e b'a kalama o de mais c'est-à-dire ne kun y'a miiri hɔrɔnko de don mais ne kun t'a miiri ko ɲamɔgɔdenko don ne y'a ye ko n donna ko la ko mɔgɔ min tɛ hɔrɔn ye ni ne bɔra i ka hɔrɔnkolonya karama dɔrɔn ne b'i to yen donc i bɛ ka tɛ hɔrɔn ye RPM ne ma bɔ dɛ k'a fɔ ko n bɔra o tɛ dɛ n y'a haramu di ne RPM haramu fɔ la hali ne den ni donna RPM na ni haramu hali ne den parce que vraiment mo an bɛ yɔrɔ min na bi na bilahi ne bɛ yɔrɔ min na bi na ne filɛ sigiyɔrɔ min na ne k'a mɛn ko i bɛ ka fatura sisan n ye n kale masala ni ma saga sa ka mɔgɔ invité k'a kɛ soirée ye n bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala kana a kɛ n ye ni ne y'a mɛn ko i bɛ ka sara sisan ou bien k'a mɛn k'a ka denbaya bɛɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na i bɛ ka n'a nɔfɛ mɔgɔw c'est-à-dire ala ka bɔnɛ don jigiw kan c'est-à-dire fo ka taa diɲɛ wuli i tɛ se ka bɔ min na mɔgɔ bɛ ka i bɛ ka supporter ya Rabbi an b'a ɲini masa fɛ aw bɛ ka maliyɛnw joli min c'est-à-dire ala ka bɔnɛ don jigaw kan aw tɛ se k'aw yɛrɛ bɔ min na aw ye mɔgɔw tɔɔrɔ dɛ aw ye mais a tɛ fɔ ko dɛ ni i bɛ ka paseli ni a tɛ fɔ ko Babo ta kɛra cogo min na Babo nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ bɛ min sisan
a dɔw y'u yɛrɛ ɲini mais aw ta bɛ juguya n'o ye ko cour constitutionnel présidenti Manasa hali nin tɔgɔ in i b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ tɔgɔ ɲɛnama ye nin ye nanbaratɔ tɔgɔ de Manasa i b'a dɔn nin fɔlen dɔrɔn muso in n'i y'a bɔlen ye ka sigi i ko kɔmɔ n'i y'a bɔlen ye ka sigi i ko tori i b'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛnama tɛ mais cour constitutionnel bɛ bere da la ye parce que an bɛ tɛ jɛni fo cour constitutionnel kɔnɔ ye ni ala sɔnna a ma e k'i ta kɛ dɛ jeudi de tɛ e k'i ka résultat in bɔ mɔgɔw ka lamɛn bani i bɛ taa jɛni fo cour constitutionnel kɔnɔ ye ni ala sɔnna a ma maliyɛn halaladenw minnu bɛ Bamako minnu bɛ Kayi minnu bɛ Sikaso kayisɛnw mɔgɔ kana aw tromper an b'a ɲini aw fɛ mɔgɔ kana aw tromper parce que u bɛ ka doni nin de ye min dimi b'u la bɛɛ y'a ye ɲamɔgɔ dɔ in taara Kayi don min raison kelen min y'a kɛ ka bɔ k'a yira IBK la ko IBK an t'i fɛ parce que i tɛ an ka jamanaden dɔ ye IBK i tɛ halala ye an t'i fɛ o ye Kayi de ye u bɛ ka solution ɲini o de la arasa ye min fɔ Kayikaw ma voté o u ma voté san nana fo 14 heures bureau bɛ fermé 18 heures olu ye résultat min bɔ o tɛ Kayi résultat ye Kayi minnu votera u y'o fana yɛlɛma an ɲa b'a la fana spécimen bɛ mɔgɔw bolo k'a kɔlɛ ɲɔgɔn na ka taa bila yirinin kɔnɔ c'est-à-dire minnu ye magoyi ninnu ni kalabanciya in kɛ arasa bɛ ka kuma olu de kan sinon an bɛ Kayisɛn ye an ka mɔgɔw bɛ yen an faw bɛ yen an baw bɛ yen mɔgɔ jumɛn bɛ se ka Kayikaw nani ko anw bɛ bɔ o la mais an ka Kayikaw nani minnu ko minnu ye ala minɛ ka c'est-à-dire ka wari de minɛ ka taa voter minnu ye ala minɛ ka bourrage dirinin kɛ olu de ye c'est-à-dire olu de tɛ halalaw ye et pourtant halalaw tɛ donc u kana aw bila ɲɔgɔn na sinon aw bɛ ka arasa kunbɛ cogo min na arasa yɛrɛ ye Kayisɛn ye aw bɛ ka min kɛ arasa ye e ni ala n'a kɛra cɛ o tigi bɛ t'i jɔ ka i bɛ nani mais o tɛ se k'aw tromper n b'a dɔn nin tɛ mɔgɔ si ka plan ye IBK ka mɔgɔw de don u bɛ bɔ ni nin argument ninnu de ye parce que u ye nin de kɛ arasa bɛ ka silamɛw nani arasa bɛ ka silamɛw nani u ma solution sɔrɔ o la sisan u nana ko Kayikaw ni Turelakaw ta ye min ye kabini arasa bɔra k'a fɔ ko Karim de ye Burama faga wala u ni argument de bɛ bɔ k'a ni Turelakaw fana bila ɲɔgɔn na pour que k'u la ɲina Karim ka fagalen kɔ e ni ala n'a kɛra cɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ Karim ka mɔgɔ faga galon da i la ɲɔgɔn tuma m'u wele mais ani bi a sera ka kuma i taara i ka jɛnɛya kɛ mɔgɔ min bɛ taa kɔnɔ da i terikɛ muso la o fana ma kɛ galon ye o donc o la ni Turelakaw n'u nana k'a fɔ k'u b'aw tromper nin kuma ninnu ye vraiment n t'a dɔn Maliko yɛrɛ bɛ taa fan min fɛ tuguni quoi ne t'a dɔn quoi mais bɛɛ k'i hakili dayɛlɛ bɛɛ k'i kunkolo dayɛlɛ bɛɛ ka faamuyali kɛ bɛɛ k'i hakili dayɛlɛ i ka faamuyali kɛ i bɛ ka nin fanga in nin ye jihadi dɛ i bɛ ka nin fanga in an b'a ɲini ala fɛ ala ka Mali bɔ sinon guerre civile bi sa o kɔni solution t'o la nin deuxième tour ni nin nanbara la solution tɛ guerre civile la n b'o fɔ aw ye n balimaw an tɛ ala dala la an musow bɛ an denw bɛ mais an tɛ ala dala la dɛ mais a kɔni ayiwa ni mɔgɔ min ye 4000 5000 minɛ ni pagaye wulila Mali la 4000 5000 tɛ se k'i labɔ dɛ n'a ye labɔ i fa ni baw bɛ yen i denw bɛ yen a tɛ se k'olu labɔ dɛ donc a y'aw hakili dayɛlɛ an ka wuli an ka jɔ ni yɔrɔ la n bɛ n ka jogaramɛ kɛ fɔ Ibrahim Yattasa ye wallahi c'est-à-dire n tɛ se ka ɲinɛ i kɔ quoi wallahi tellement i ka kumaw bɛ donna Ibrahim danti la ne n y'a fɔ siɲɛ 100 n bɛ segin a kan wallahi ni tun kɛra i bɛ ka mɔgɔw de a tun malo bɛn ne la ko ne jogaramɛ garankɛ de ni tun kɛra i bɛ ka mɔgɔ de ye ne an bɛ nin yɔrɔ min na parce que ne b'a dɔn nata tɛ jogaramɛ la a b'aw kun aw bɛ se ka nata joona wari b'aw kun déjà aw bɛ nata joona i ka nin ma bala ne la
ni tun taara côté dɔ in de fɛ a bɛ bala ne la mais kabini ne ye i bɛ ka kuma cogo min na n ko wallahi ça c'est mon fierté parce que ne ye Jɔkɔrɔmɛ Garankɛ ye ni ye ne ka fierté de ye nin ka di ne ye kojugu donc o la n ka foli belebeleba bi ye jeli fili ne yɛrɛ terikɛ duman ala mais fili tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ye cɛ de ye wallahi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ i ye cɛ yɛrɛ yɛrɛ de fili mais n b'a fɛ n'i ye n ka video in sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ sini i ka kan ka na ambassade da la i bɛ informer i y'a faamuya n'i ka video ye o diyara n ye trop ne b'a dɔn Mandela tɛ se ka bɔ k'e jaabi wallahi ne m'a fɔ kabini a wagati n ko Mandela t'i jaabi a tɛ se o u b'u sigi u jugu ka yan de manamanakan fɔ la yan Faransi yan mais n'a fɔra k'a kalaman filɛ o tɛ se ka bɔ bilen n'i y'a ye ale bɔ ale bɛ Mali drapeau a bɛ taa a ye wari min don Mali drapeau la a bɛ taa a ka sara bɛɛ don Mali drapeau de la parce que k'a jira k'a ye maliyɛn a dun tɛ maliyɛn ye a ba y'a sɔrɔ cɛ min ye o tɛ maliyɛn ye dɛ a yɛrɛ tɛ maliyɛn ye a bɛ se ka kɛ a wolola Mali la mais c'est pas un maliyɛn Mandela Cissé parce que ni Mandela ye maliyɛn joli t'a la quoi donc n'ale ma Mali drapeau de d'a kan a tɛ se ka ye mais an b'an y'a invité ambassade da la an y'a invité Mandela Cissé an y'a invité ambassade da la a k'a kɛ ala kosɔn a kana ambassade da la ni cɛ de don a kana ambassade da la a bɛ ka kuma minnu fɔ a ka segin u kan ye n'a segira ka taa i b'a sɔrɔ maliyɛnya fana tɛ tiɲɛ anw fɛ donc o de tun b'an fɛ ni yɔrɔ la n bɛ Solo Tamani n b'i fo ka Dani fo ka Sukɛri fo n ka foli b'aw bɛɛ ye Mali Frappe tous les membres n ka foli bɛ bɛɛ ye an kun famana video kɛ ma mais nin y'a daminɛlen de anw fɛ nin y'a daminɛ parce que a sera dumama yɔrɔ de la sisan a sera cɛmina yɔrɔ de la sisan c'est à dire a sera nin di yɔrɔ yɛrɛ de ma sisan an pɛrɛnnen don k'an nin fana di an pɛrɛnnen don k'an nin di Maliko la an y'a di kun k'a di kunna sini awa bi fana an pɛrɛnnen don a kan an bɛ IBK nɔfɛ fo ka taa faga yɔrɔ min IBK an b'a nɔfɛ fo k'a minɛ k'a faga yɔrɔ min n'a ma sa an tɛ segin a kɔ IBK kɔni ni Ala n'a kɛra ka jɛ ye n'a ma fanga in dɔn an tɛ segin fo k'a minɛ k'a wulu kunci ni Ala sɔnna an n'a ka denbaya bɛɛ n'an ma tasuma b'u bɛɛ kan k'u bɛɛ faga i b'a sɔrɔ c'est à dire mɔgɔ tɛ Mali la a bɛ ka min fɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ de tɛ Mali la mais i b'a dɔn o tɛ boli ka na yan u man'u da yan kɔni fo n'an t'u ka siyɔrɔ dɔn n'an t'u ka hôtel dɔn Faransi yan fo n'an t'u ka hôteliw dɔn dɛ donc o de tun bɛ ne fɛ mais maliyɛnw k'aw hakili to a la n bɛ mɔgɔ dɔw f'aw ye n bɛ minisiri dɔw f'aw ye jahanamaden don hɔrɔn tɛ a bɛ ka taa yɛrɛ kɛ jɛma serikili mɔgɔ ye an ka mɔgɔ tɛ dɛ an t'a yela ni campagne tɛ an t'a ka du dɔ jɛma serikili kɔnɔ a bɛ k'a fɔ k'ale bɛ bɔ jɛma jangun tɛ commune kɔnɔ k'ale ye Deboka ye n'o ye Cɛma Hubert Kulubali ye an ka mɔgɔ tɛ dɛ Deboka tɛ bi Deboka tɛ sini aw bɛ ka namara min kɛ k'o f'aw ye maliyɛnw ne yɛrɛ tun b'a miliya la dɛ i bɛ ka campagne ɲɔ cɛden dɔ ye aw bɛ min kɛ n bɛ n'aw ka plan de f'aw ye aw b'a fɔ k'u bɛ bourrasderie kɛ u bɛ fɛn kɛ min ka jugu n'o ye dɛ n b'a bila Facebook kan mɔgɔw ka partager parce que n yɛrɛ tun bɛ milieu min na n b'o dɔn kojugu u ka sonyani fanba tɛ Bamakɔ kosɛbɛ u ka sonyani fanba bɛ wula kɔnɔnaw de la burusi kɔnɔ Ala kama a ye nin yɔrɔ de lamɛn aw ka video in partager nin yɔrɔ la u ka sonyani fanba bɛ burusiw kɔnɔ u bɛ sonyani kɛ cogo di c'est à dire commune o commune u bɛ se ka mobili 30 d'i ma commune o commune k'i ka mɔgɔw dɔnni ka taa n'u ye vote kɛyɔrɔ la dugu min ye kilo 3 ye min ye kilo 4 ye min ye kilo 10 ye c'est à dire anw de bɛ tile k'u dɔnni ka na n'aw ye u bɛ na cogo di an bɛ t'u dɔnni cogo di wari bɛ d'an ma mobiliw kɔnɔ spécimen votelenw bɛ d'an ma parce que burusi kɔnɔ mɔgɔw tɛ vote kɛ cogo dɔn hali min ka d'u ye u t'a dɔn parce que ni photo yira l'u la u t'a dɔn min ye quoi spécimen votelen bɛ d'aw ma wari bɛ d'aw ma boisson bɛ bila mobiliw kɔnɔ aw mana taa dugu o dugu la
mobili bɛ sarse mɔgɔ 100 mɔgɔ 30 mɔgɔ 60 an bɛ tila ka mɔgɔ donni ka na de an mana bɔ dugu kɔnɔ ka se so kɔfɛ dɔrɔn an bɛ mobili jɔ n bɛna kuma de fɔ aw ye n bɛ n'u ka sonyani cogo de fɔ aw ye n bɛ n'u ka sonyani kɛcogo de fɔ aw ye RPM n ye n si bɛɛ kɛ n bɛ RPM de la n b'u ka sonyani cogo fɔ aw ye mobili mana jɔ u b'a fɔ bɔn sisan ayiwa an ye IBK ka mɔgɔw ye aw an b'a fɛ aw ka voter IBK de a ye wari min di k'a d'aw ma fɔlɔ yanni voter ka ban ni voter banna ni hakɛ de kan ka di bɛɛ ma aw tulo bɛ n ka kuma la donc voter kɛcogo filɛ a ka IBK filɛ nin de aw b'a da nin de kan mais n'aw tɛ se o la votelen b'an bolo an b'o d'aw ma aw b'o kuru k'o don aw ka finiw kɔrɔ ou bien aw ka poches kɔnɔ n'aw donna u bɛ papier min d'aw ma aw b'o kuru k'o bila yen an bɛ minnu d'aw ma aw b'o bila vitrine kɔnɔ burusi kɔnɔ mɔgɔ tɛ 1000 2000 dɔn 200 dɔrɔn burusi kɔnɔ muso ninnu parce que olu yɛrɛ a caman yɛrɛ de b'a ka najiniw ni fɛnw u yɛrɛ de b'u ka samaraw san i y'a faamuya surtout n'i y'o kɛ 400 ye u b'a fɔ an kɔni tɛ cogoda la dɛ aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na an kɔni tɛ cogoda la c'est comme ça qu'ils volent o bɛ sonyani kɛ tan de a mobili bɛɛ commune o commune k'u bɛ se ka mobili 30 40 d'i ma k'i ka occuper mɔgɔw la k'u donni hali dugu yɛrɛ kɔnɔ hali vote bɛ kɛ dugu min kɔnɔ u bɛ mobili bila k'aw kana taama ka taa vote kɛ yɔrɔ la bon mobili bɛ n'aw ta kɔrɔ wɛrɛ t'a la dɛ ka sonyani kɛ RPM mɔgɔw ka baarada de filɛ nin ye n bɛ na nin kuma fɔ aw ye boisson u bɛ boisson d'aw bɛɛ ma a ye hɔn boisson na aw ye boisson na aw bɛ contenir sa a ye sisan kɔni an bɛɛ bɛ kɛ code la dans 30 minutes dɔrɔn u b'a bɛɛ hakili yɛlɛma e mɔgɔ min kati jalen dɔ kɛ e t'a la n b'a f'i ye u b'u bila sira la wula kɔnɔ i yɛrɛ bɛ tagama i bɛ tagama siɲɛ na et puis u bɛ bagabaga de dɛ commandant b'anw de fan fɛ juge b'anw de fan fɛ n'i y'anw janfa dɔrɔn n ka cɛ u b'i minɛ k'i datugu parce que an ɲɛ e t'an ka mobili la burusi kɔnɔ mɔgɔ tɔ fɛ datuguli ko kuma fa ma ko kuma o tɔ fɛ commandant ni yɛrɛ de ye mobili ninnu d'a ma k'an kana mɔgɔw donni u ka taa c'est comme ça hein mairie de ye mobili d'a ma k'an kana mɔgɔw donni ne yɛrɛ min filɛ nin ye n b'a f'i ye n ko ne de tun bɛ mobilisation ɲɛfɛ ne de tun bɛ mobilisation ɲɛfɛ donc n bɛ a dɔn u bɛ min kɛ je connais RPM bɛ sonyani min kɛ wula kɔnɔ u t'a kɛ dugu kɔnɔ parce que wagati tɛmɛnen na n ye cɛma Hubert Kulubali ye fo an ka dugu la fo an ka gala sanfɛ ale a famana jangunde ma n b'a fɔ aw ye kabini je crois ATT ka deuxième tour wagati député minnu votera a tun bɛ député ya ɲini na an ka cercle kɔnɔ a taara jangunde ani bi cɛ ne ma ye o don na n y'a ye u ma taa foyi la bɛɛ ye sonyani kɔ u bɛ wale min kɛ burusi kɔnɔ n'aw b'o dɔn ville kɔnɔna ninnu walahi aw b'o sumaya parce que o mɔgɔw ville kɔnɔ mɔgɔ baden de bɛ yen min bɛ kɔlɔsili kɛ mais burusi kɔnɔ a y'a kɛ ala kama opposition mɔgɔw aw ka mɔgɔw yɛrɛkɛ fan bɛɛ u ka jɔ fan bɛɛ mais sonyani in b'a dɔn aw tɛ se ka sonyani in contrôler parce que u bɛ sonyani min kɛ mobiliw kɔnɔ n b'a fɔ u t'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ IBK ka mɔgɔw bɛ sonyani min kɛ mobiliw kɔnɔ u t'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ c'est pourquoi n b'a ye yɔrɔ dɔ fɔ arasa ne dara la ko jina don min na a ye yɔrɔ dɔ fɔ ko 2013 IBK ma gagné sonyani de y'a gagné a y'o kuma fɔ dɔrɔn ne yɛrɛ dalen ne yɛlɛla de n ko mais cɛ kɛra jina ye parce que ne b'a dɔn 2013 IBK gagné anw fɛ cogo min na an y'a ala gagné cogo min na ni anw y'a nin di IBK ka gagné cogo min na ne b'o dɔn awa partout c'était comme ça partout c'était comme ça a yɔrɔ dɔw bɛ yen mobili dɔw bɛ yen ni mɔgɔ 40 de b'a kɔnɔ bilahi n'u taara voter u bɛ se ka voter IBK ye mɔgɔ 60 parce que a dɔw bɛ spécimen in kɔlɛ ɲɔgɔn na 2 k'a bɛɛ la voter k'a d'i ma e b'o kuru k'a bila yen i bɛ taa bureau de vote kɔnɔ i bɛ papier min ta i t'o voter fewu i b'o kuru k'o dɔn i kun minnu dir'i ma de i bɛ t'o bila a kɔnɔ e n'a lajɛ mɔgɔ kelen mana 2 bila a kɔnɔ o ye joli ye o ye joli ye donc n b'u ka sonyani cogo dɔn jɛma cercle kɔnɔ IRD mɔgɔw jɛma cercle kɔnɔ a y'a hakili to n ka nin kuma la opposition mɔgɔw c'est à dire aw ka mɔgɔw bila u ka civil kɛ très bien bilahi u bɛ sonyani min kɛ dɔɔnin tɛ mais mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ
min bɛ kana o ɲa t'o de la voilà min bɛ kana o ɲa t'o la mais i bɛ ka fɛn fila de bɛ k'i ma kɔnɔ fɛn fila dɔrɔn k'i kuru k'i siri ka bɔrɔ k'i kunna ka taa n'i ye CPI la o y'i ka sansi ye sansi ɲanama ɲanama pour que ka CPI sɔrɔ o y'i ka sansi ɲanama ye ni ala b'e fɛ o y'i ka sansi ye sinon k'i wulu kunci wallahi o de bɛ ka sigi k'i kɔnɔ foyi tɛ k'i kɔnɔ maliyɛn kumunen de kɔrɔ cogo min na sadiri Karim kɔni mana sɔrɔ tɛgɛ la billahi o bɛ ɲanama jɛni ka essence bɔ a kan wallahi 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 i b'a dɔn bube ninnu kɔni tɛ n'i y'a kɛ ne ye maliyɛn aw mana bube sɔrɔ katapu mana wuli don o don aw mana bube kɔni sɔrɔ a y'a ka kurusi bɔ k'a lasigi i komi a bila kɔrɔlama u y'a lasigi k'a bolo ko cogo min na k'a lasigi ka saga la k'a bolo ko kura ye ne b'o de ɲini aw fɛ maliyɛnw mais température bɛ ka monter trop température bɛ ka monter mais vidéo in kɔni a y'a kɛ ala kama aw ka vidéo in partager yɔrɔ dɔw b'a la olu nafa ka bon élection in kan pour que mɔgɔw k'o sɔrɔ a y'o yɔrɔ partager kosɛbɛ donc ni kɔni de kun bɛ ne fɛ k'a fɔ fɔlɔ n y'o de fɔ ni n tɛ baara kɛ don o don ne bɛ vidéo kɛ n tɛ baara kɛ don o don ne bɛ vidéo kɛ awa nin ko ye an b'a la de fo k'an yɛrɛ faga yɔrɔ min fo soit an ka sa ou bien soit ka taa i bɛ ka faga an b'o la awa mana gɛlɛya n ye n kali masa rahman na an bɛ jigin mali kɔnɔ inshallahu an y'a ɲini ala fɛ inshallahu n'an bɛ sa an bɛ taa sa mali la an bɛ taa an ka pays defa ni ala sɔnna a ma an perennen don wallahi ka taa nin di wallahi sadiri ni halalaw don mana an kunna ala tɛ se ka hinɛ i la fewu hali dutigi hali du a fɔra ko hali du ni ɲamɔgɔden de bɛ ka du mara a du tɛ basigi abada awa i mana kɛ ɲamɔgɔden ni sabalila i bɛ sa a tɛ don i tulo la mais i mana kɛ ɲamɔgɔden i t'a fɛ ka min mɛn n'i yadara o de bɛ don i tulo la i bɛ ka n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ aw ko arasa ye kayikaw de nana mais i bɛ ka n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ sɔrɔla yiri kɔnɔ a bɛɛ tɛ a si tɛ halala ye dɔw sɔrɔla yiri kɔnɔ dɔw sɔrɔla karekun na dɔw sɔrɔla mobili jukɔrɔ mɔgɔ dɔw i ko Destiny ni Mandela ninnu donc ce n'est même pas la peine donc min kɔni tun b'anw fɛ k'a fɔ o de tun ye nin ye jama an ka foli bɛ ka taa ma halisa an ka foli bɛ ka taa ma surtout farasikaw tiɲɛ na aw wulilen don ka jɔ aw wulilen don ka jɔ an ka foli belebeleba b'aw ye ni ala sɔnna boli tɛ kɛ ne kɔ tuguni n y'a ɲini masa fɛ boli fɛn fɛn bɛ kɛ faransi an bɛ ye inshallah nin de tun bɛ n fɛ k'a fɔ aw salamu aleykum k'an bɛ wagati wɛrɛ